नाज़रीन प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। मुफ्ती साहिब क़िबला ने बहुत ही अछूते अंदाज में खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। आप हजरात इस बयान को पूरा सुने, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वो बेवकूफ़ ये बोलता है कि गौसे आज़म से नकीरैन ने सवाल किया, तो गौसे आज़म नकीरैन से कहते पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। जब अल्लाह ने आदम को पैदा करना चाहा तो तूने एतराज़ क्यों किया? और फिर लंबी चौड़ी पूरी तफसीली बात बयान कर दिया। कोई सर नहीं, कोई पाँव नहीं, ये फरिश्तों की शान में तौहीन है। ये इस्लाम के सिस्टमाइजेशन के साथ खिलवाड़ है। यकीनन गौसे आज़म फरिश्तों से अफजल है, बाज़ फरिश्तों से गौसे आज़म अफजल है। शरिया कायद में इसकी पूरी बहस मौजूद है, लेकिन मिन कुल्लिल वजूह तमाम फरिश्तों से अफजल करार देना एक तो ये गलत है, और मिन कुल्लिल वजूह नहीं भी करार दिया तो ये कहना कि गौसे आज़म ने ऐसा कहा, ये कहीं किसी मोतबर किताब में नहीं है। सुनने वाले नारे भी लगा देते हैं। उसके बाद दो तीन और क्लिप है जो मैं नहीं बताना चाहता, बस अंदर ही अंदर रो लेता हूं। हिंदल वली, ये मुजाफ मुजाफिले हैं। वली का हिंद होना चाहिए वलीयुल हिंद, हिंदुस्तान का वली, मगर इसको तशबीह मकलूब भी कहते हैं। मुबालगा के लिए भी आता है कि ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के वली नहीं है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान ही मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का है। दिमाग लगाइएगा तो बात समझ में आ जाएगी, बहुत कीमती बात होगी। आज की गुफ्तगू की हेडिंग है इंसान ख्वाजा बनता कैसे है। इसके लिए 7 स्टेप है, और जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी उसी से माखूज है। कुरान शरीफ में आया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, आप में अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम वो है जो मुत्तकी है। ये एक अटूट कायदा है इस्लाम का कि इंसान चाहे वक्त का फिरौन बन जाए, हामान कारून बन जाए, खजाने की चाबी उसके पास में हो, सब लोग देख के ही सलूट करे उसको, पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाए, अकॉर्डिंग टू होली कुरान हिज वैल्यू इज 000। मगर वो इंसान अगर मा जा बिही नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन युमिन बिह फहुव मोमिन, नबी जो ले करके आए उसको दिल से मान लिया, अब यहां से तकवा शुरू हो जाता है उसका। अब वो काफिरों मुशरिक से करोड़ों दर्जा अफजल वाला हो जाता है। दुनिया के जितने कुफार मुशरिकीन है सबको तराजू के एक पल्ले में डाल दे। इस वक्त कितनी पब्लिक है दुनिया में? 7.5 अरब से ज्यादा। तराजू के एक पल्ले में तमाम काफिरों को डाल दे, और दूसरे पल्ले में सिर्फ एक अदना मोमिन को डाल दे, वो मोमिन तमाम कुफार मुशरिकीन से रब की बारगाह में अफजल वाला है। और दलील यही आयत है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। आप में कोई भी बच्चों की तादाद ज्यादा है, मुकर्रम नहीं। अल्लाह ने उसे दौलत बहुत ज्यादा दे दी, मुकर्रम नहीं है। मोस्टली लोग दौलत की बुनियाद पर अपना वैल्यू, अपनी कीमत, अपनी इज्जत, अपनी जाहो जलाल को ऊपर करते हैं। ये जहन में रख ले कि दुनिया की दौलत ये कमाले इंसान से नहीं है, दुनिया की दौलत नुकसाने इंसान से है। फिर से जुमला सुने, दुनिया की दौलत कमाले इंसान से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डुमरिया नाम बताया, डुमर दीहा झारखंड गिरिडीह। एक इंसान के पास 1 रुपया है और दूसरे इंसान के पास 1 करोड़ रुपया है। कामिल इंसान वो नहीं है जिसके पास 1 करोड़ है, कामिल इंसान वो है जिसके पास 1 रुपया है। क्योंकि 1 करोड़ वाले को लाया कहां से, खर्चा कहां किया, रखा कहां, कितना झूठ बोला, कितना टाइम दिया, क्यों दिया, वो सब का हिसाब किताब देना पड़ेगा। ज़कात निकाला कि नहीं निकाला, भिखारी को दिया कि नहीं दिया,
بیوی اور بچوں پہ خرچہ کیا کہ نہیں کیا, پڑوسی کا حق تو نہیں مارا, وہ ٹوٹل حساب اس کو دینا پڑے گا. اور یہ 1 روپیہ والا شارٹ اینڈ سویٹ میں حساب دے گا. اور یہ 1 روپیہ والا جو ہے وہ مالک نصاب نہیں ہے, اور مالک نصاب نہ ہونا یہ پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے. 1400 سال پہلے ہمارے نبی مالک کل ہیں مگر مالک نصاب نہیں ہے. یہ ہمارے علماء سمجھ گیا, ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ نہیں سمجھے. مالک نصاب وہ ہوتا ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہو. ہمارے نبی کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں رہتا تھا. اس کا مطلب اگر گریڈی میں ایک آدمی 1 روپے کا صرف مالک ہے اس نیت سے کہ میں بھی مالک نصاب نہیں بنوں, تو نبی کی مردہ سنت کو زندہ کر رہا ہے. اور حدیث میں آیا من تمسک سنت عند فساد امتی فلہ اجر الشہید. فساد امت کے زمانے میں, فساد امت ہر شخص پیسے کے لیے مر رہا ہو, ایسے میں اگر کوئی شخص میری سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ شہید کی طرح ثواب عطا فرما دیتا ہے. دوسری حدیث بخاری شریف لے کر کے آیا ہوں میں, یہ بخاری شریف ہے, قرآن شریف کے بعد سب سے افضل کتاب ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. 500 سال پہلے. اس لیے یہ میں کیوں کہہ دیا کہ موسٹلی انسان جو ولی نہیں بن پاتا ہے, خواجہ غریب نواز نہیں بن پاتا ہے, اس کی وجہ دولت ہے, اس کی وجہ پیسہ ہے. خواجہ یہ فارسی لفظ ہے, جمع بتا دیا میں نے خواجگان. توران میں خواجہ سید کا ٹائٹل ہے, سیدوں کو کہا جاتا. اکارڈنگ ٹو لغات کشوری, فارسی کی لغت میں خواجہ کا مطلب ہوتا ہے حاکم, مالک, سردار. اب یہاں پر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اکارڈنگ ٹو ڈکشنری سید بھی ہیں, اکارڈنگ ٹو ڈکشنری وہ حاکم بھی ہے. اب خواجہ غریب نواز بنتا کیسے آدمی, یہ یاد رکھیے گا, دروازہ بند نہیں ہے. آج بھی آپ کے گریڈی میں کوئی خواجہ غریب نواز بن سکتا ہے. اس کے لیے 7 اسٹیپ کو کراس کرنا ہوگا. وہ 7 اسٹیپ آج آپ کو سیکھ کر کے جانا ہے, تاکہ ہمارے یہاں پھر سے کوئی خواجہ غریب نواز آ کے ہزاروں کفر و شرک کو کلمہ پڑھا کر اسلام کا بول بالا کر دے. پہلا قانون خواجہ غریب نواز بننے کے لیے کفر سے بچنا ہوگا. اس کو پہلا قانون تقوی کی حضور علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے خزائن العرفان میں 7 قسمیں کیا ہے. اس میں سے پہلی قسم ہے کفر سے بچنا. اس کا کیا مطلب ہوا بھائی صاحب؟ ناگ پنچمی آیا تو گیا کام سے, سلیب لگا لیا گیا کام سے, کشکا لگا لیا گیا کام سے, مزار شریف السلام علیکم بابا, مندر آ گیا رام رام, گیا کام سے. اس کو کہتے ہیں کفر, ماڈرنسٹ, سیکولرسٹ. اور شاید آپ لوگ کو نہیں پتا ہوگا 1995 سے 2000 تک 4 سیمینار امریکہ میں ہوئے تھے, جس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا سروے کیا گیا اور 4 حصوں میں بانٹا گیا تھا. نمبر 1 فنڈامنٹلسٹ, نمبر 2 ٹریڈیشنلسٹ, نمبر 3 ماڈرنسٹ, نمبر 4 سیکولرسٹ. فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست, جو بخاری میں آیا ہے میں وہی کروں گا, جو قرآن میں آیا ہے میں وہی کروں گا, ٹوپی پہنوں گا, امامہ پہنوں گا, کرتا پاجامہ پہنوں گا, لوگ مجھے پاگل کہے یا بیوقوف کہے, آئی ڈونٹ مائنڈ, آئی ڈونٹ کیئر. اس کو کہتے فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست. سنت نبوی سے سرے منہ بھی انحراف نہ کرنا. پیاس لگی ہے بیٹھ ہی کر پانی پیوں گا, کھڑے ہو کے نہیں پیوں گا. فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست. قرآن شریف اور حدیث شریف کے حساب سے زندگی گزارنا. اگر نہیں پتا ہو سامنے تربوز آ گیا, نبی نے کیسے کھایا مجھے نہیں پتا, مولانا صاحب, مفتی صاحب قبلہ, تربوز کھانا سنت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو نبی نے کیسے کھایا؟ اگر نبی نے نہیں کھایا تو تربوز کو سائیڈ کر دے.
इसे कहते हैं फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त। कुरान और हदीस के खिलाफ काम नहीं करना। एक बेटा ने बाप से कहा कि मुझे लौकी पसंद नहीं। बाप ने कहा कि जो नबी को पसंद हो वो तुझे पसंद नहीं तो तू मुझे पसंद नहीं, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, घर से बाहर कर दिया। बुनियाद परस्त। और ये कोई हंसने वाली बात नहीं, ये बुनियादी बात बता रहा हूं और सब किताबों की बात बता रहा हूं। ये हमारे उलमा जानते हैं इस बात को अच्छे से, ये सब किताबों में लिखा हुआ है। फर्क ये है कि आप ये कह सकते हैं कि यार ये तो मेरी उम्र हो गई 55 साल, आज तक मैंने इमाम साहब से नहीं सुना। कहां से सुनेंगे? जब जुम्मा में तकरीर के बाद आप जाएंगे तो। कहां से सुनेंगे? जब असर के बाद दरसे कुरान में आप नहीं बैठेंगे तो। कहां से सुनेंगे? जब मोबाइल गूगल पे बहारे शरीयत नहीं खोलेंगे आप तो। 1300 साल पहले इमाम आजम अबू हनीफा ने 12 लाख रूल्स कुरान और हदीस से निकाल के लिख डाले हैं। 12 लाख। इमाम मोहम्मद ने क्या हलाल है क्या हराम है 1 लाख कानून बयान किया उन्होंने, हलाल और हराम के बाब में 1 लाख। अब उस 1 लाख में से आज पहली बार सुनेंगे आप और ये कहेंगे कि ये हमारी उम्र 60 साल हो गई हमने नहीं सुना। तो दीन कोई कंकर मिट्टी पत्थर धूल थोड़ी है जो घर में उड़ के आ जाएगी भाई। दीन तो करोड़ों हीरो से अफजल व आला है, डायमंड से अफजल व आला है। उसे हासिल करना पड़ता, उसे सीखना पड़ता, उसे मेहनत करनी पड़ती, तब जाके दीन समझ में आता है। तो जो शख्स इमाम साहब की बात नहीं सुना, दरस कुरान में नहीं बैठा, नमाज शरीफ में नहीं गया, राबता नहीं रखा, तो ऐसे ही के ऐसा रहेगा। हासिल ये फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त। दूसरी किस्म क्या किया? ट्रेडिशनलिस्ट। जो लोग कुरान और हदीस में लिखा हुआ है 1400 साल पहले की बात, ये लोग गिरिडीह में, झारखंड में, इंडिया में, दुनिया में मस्जिद में चढ़ के वही बात बयान करते हैं जो कुरान में 1400 साल पहले ना हुआ। ट्रेडिशनलिस्ट, इसको क्या कहते हैं? ट्रेडिशनलिस्ट। आपको ताज्जुब होगा, 5000 तनख्वाह में एक मौलाना साहब वही बात बताते हैं जो अल्लाह ने जो कलाम मुस्तफा पे नाजिल किया है। सोच सकते हैं? ब्याई नहीं, बगैर जबर जेर पेश की तब्दीली के, और मजाल नहीं किसी मौलाना की कि जबर जेर पेश बदल दे। उसको कहते हैं ट्रेडिशनलिस्ट। अब अमेरिका आगे लिखता है कि ये दोनों बहुत हानिकारक है, ये दोनों बहुत डेंजरस है। फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट ये दोनों बहुत हानिकारक है, इसको वीक करो, इसको कमजोर करो, इसकी खातिर कमजोर करने के लिए पैसे बांटो, तोड़ो, डिवाइडिंग करो। तीसरी किस्म सेकुलरिस्ट, मॉडर्निस्ट। तीसरी किस्म मॉडर्निस्ट। मॉडर्निस्ट किसको कहते हैं? अपग्रेड करना अपने आप को, दीनियात में चेंज करना। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुब्बा शरीफ पहनते थे, लुंगी शरीफ पहनते थे, पाजामा शरीफ पसंद फरमाते थे, बाद में पैंट शर्ट। तो उस वक्त नहीं था इतना आम, अब आम हो गया तो चलेगा ना, पहन लिया। मॉडर्निस्ट, इसको मॉडर्निस्ट कहते हैं। पहले मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल जेब में है, नमाज पढ़ रहा, नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला अर्बअ रकअत सलातिल अस्र फर्दुल्लाहि तआला इक़्तदीतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल कअबति शरीफ अल्लाहु अकबर। नियत बांधे हुआ है, मोबाइल में रिंगिंग हुई, जेब से निकाला, अना फिस सलाह, रख दिया, और नमाज भी नहीं टूटी। मॉडर्निस्ट। भाई नमाज आपकी नहीं हुई, बोले नबी के जमाने में मोबाइल थोड़ी था, अपग्रेड करना पड़ेगा ना। इसको मॉडर्निस्ट कहते हैं। अमेरिका बोलता है इसको आगे बढ़ाओ, जो आदमी ऐसा है उसको प्रमोट करो, उसको फंडिंग दो। अगर एक मुल्क वाला भगा देता है तो दूसरा मुल्क वाला उसको नेशनलिटी दो। समझ में आया? जाकिर नायक कहां रह रहा, क्यों रह रहा है, तस्लीमा नसरीन कहां गई और क्यों गई? दैट्स रीजन, दैट्स बैकिंग, दैट्स पॉइंट। मॉडर्निस्ट, उसको आगे बढ़ाओ। और उससे भी ज्यादा डेंजरस है सेकुलरिस्ट। उसका क्या कहना? उसका सीधा कहना यह है राम भी एक है, अल्लाह भी एक है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई कुरान का, हदीस का पहला कानून है ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं।
مجھے اچھے سے یاد ہے، میں حیدرآباد ادونی کی طرف تقریباً آج سے 7 سال پہلے ایک پروگرام میں گیا تھا، تو اس کالج کا بہت بڑا پروفیسر اسپیچ دے رہا تھا اور میں پہلی بار گیا تھا. اس نے کھڑے ہو کے تقریر کی اور کہا کہ اللہ نے ہر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، وہ اللہ کا خلیفہ ہے. میں کھڑا ہوا، میں نے کہا غلط، اللہ کا خلیفہ کافر نہیں ہو سکتا بھائی. خلیفہ کا مطلب ہوتا اصل کے مشن کو آگے کرنا، اور اصل کا مشن ہے لا الہ الا اللہ، اور کافر مانتا ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کو، پھر وہ خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کی آیت ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. پروفیسر کی مجال نہیں کہ کچھ بول دے. میں پہلی بار گیا تھا، میں کیوں ڈروں بھائی؟ جو کتاب میں لکھا مجھے وہ بولنا ہے، میں کیوں کسی کی پرواہ کروں؟ زیادہ سے زیادہ جیل بھیجے گا، مارے گا، گالی دے گا. جو حق بولنے کے لیے مار کھاتا ہے اسے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں. جو حق کے جرم میں جیل جاتا ہے اسے مجاہد ملت کہتے ہیں. بہت سارے لوگ چپ چاپ یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں آپ کے گریڈی سے، اور یہ کہتے ہیں کہ یار امام تو وہابی ہے لیکن اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں نا، اوریجنل نیت نہیں باندھتے ہیں. اٹھک بیٹھک کی نیت مکہ شریف کے اندر، مدینہ شریف کے اندر. بد مذہب ہے سب، کسی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوا، وہابی امام کے پیچھے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ نماز ہی نہیں پڑھنا چاہیے. مگر بزدل کمزور لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پر جا کر اٹھک بیٹھک کی نیت کر لیتے. کچھ لوگ کو تو مسئلہ ہی نہیں پتا ہے. میں سالسر رابعہ میں تھا حضرت، تو ایک صاحب نے یہ کہا کہ اسلام وہی سے پھیلا ہے تو غلط کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا کہ تم کو پتا نہیں نبی کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر بت رکھا ہوا تھا، تو کیا وہ صحیح ہو جائے گا؟ یہی لالی پاپ اجمیر کے کچھ رافضی بھی دے رہے تھے کچھ سال پہلے کہ ہم لوگ حق پر ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کو گالی دے رہے تھے. میں نے کہا معاذ اللہ، حضرت امیر معاویہ جنتی ہے، صحابی ہے، کاتبان وحی الہی میں سے ہے. وہ بولے ہم لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ خواجہ کے غلام ہیں، اجمیر شریف میں رہتے ہیں اور خواجہ کی خدمت کرتے ہیں. میں نے کہا ابو جہل مکے میں رہتا تھا، کیوں جہنمی ہے؟ سمجھنے والی بات ہے بھائی. یہ تقریر کوئی نہیں کرے گا، یہ کوئی نہیں سیکھے گا. سسٹم کو چینج کرنے کے لیے کہے تو کوئی بدلنے کو تیار نہیں. بس جس ٹریک پر چل رہا ہے بس چلنے دے چلنے دے چلنے دے. یہ یاد رکھیے گا ماحول میں چلنا یہ کفر کا کام ہے، یہ بیوقوفوں کا کام ہے. ماحول کو توڑ کر رائٹ وے اور رائٹ پلیٹ فارم بنانا یہ مصطفیٰ کا کام ہے، یہ غلام مصطفیٰ کا کام ہے. ہم لوگ جا کے اٹھک بیٹھک کی نیت کر لیتے ہیں، مگر وہاں پر ایک صاحب گئے اور جان بوجھ کے نماز کے ٹائم گھوم رہے تھے مکہ شریف میں. نماز کے ٹائم گھوم رہے ہیں. بھائی چپ چاپ وہاں رہو نا، کنارے میں کھڑے. بولے نہیں رہوں گا. تو نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بولے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ وضو خانہ ٹوائلٹ باتھ روم میں جا کے چپ جاؤ نا. بولے میں اسی نیت سے گھوم رہا ہوں کہ تو پوچھ مجھ سے کہ کیوں گھوم رہا، تو میں بتاؤں کہ یہ بے ایمان ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، نماز کے لیے ایمان شرط ہے. ایسے مرد مجاہد کو حبیب الرحمان مجاہد ملت کہا جاتا ہے. کبھی کبھی کنارے میں بیٹھ کے صرف رونے کا من کرتا، تقریر ہی کرنے کا من نہیں کرتا. کیا بولیں گے، کس موضوع پہ بولے؟ ایک ڈپارٹمنٹ ہو تو اس پہ گفتگو کر لیا جائے. ایک بچہ کو میں جانتا ہوں جو بلیا میں پیدا ہوا ہے، اکیلا وہ بچہ لندن میں ورلڈ اسلامک مشن بناتا ہے. اکیلا وہ بچہ امریکہ میں جامعہ مدینۃ الاسلام بناتا ہے. اکیلا وہ بچہ کینیڈا میں دارالعلوم علیمیہ بناتا ہے. دلی میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء بناتا ہے. اکیلا وہ بچہ بنگلور میں جامعہ حضرت بلال بناتا ہے. اکیلا وہ بچہ پٹنہ میں امارہ شرعیہ کے جواب میں ریڑھ کی ہڈی دیوبندیوں کی توڑنے کے لیے ادارہ شریعہ بناتا ہے. اکیلا وہ بچہ ٹاٹا میں مدرسہ فیض العلوم بناتا ہے. اکیلا وہ بچہ کلکتہ میں دارالعلوم ضیاء الاسلام ٹیکیا پارا ہاوڑا بناتا ہے. دنیا اس بچے کو علامہ ارشد القادری کے نام سے یاد کرتے. وہ کہتے تھے کہ میں کس موضوع پہ کام کروں، کس پر کام کروں، میں کسی ڈپارٹمنٹ میں خلا نہیں دیکھنا چاہتا. یہ علامہ ارشد روتے تھے بھائی، بیٹھ کے روتے تھے. آخری میں بہت بڑی یونیورسٹی بنانے والے تھے.
ایک جاہل خطیب نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے. میں نام نہیں لوں گا میں، مگر ہر شخص بیوقوف نہیں ہوتا، اور اگر سب بیوقوف بھی ہو جائے تو بھی حقیقت چھپ نہیں سکتی ہے. بہت بڑی یونیورسٹی دینے جا رہے تھے امت مسلمہ کو بھارت میں، جاہل خطیب کی بنیاد پر وہ پورا مشن تباہ و برباد ہو گیا. بعض قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی صدمے سے علامہ ارشد کا انتقال ہو گیا. حضور مجاہد ملت کی قبر پہ جا کے سر پٹک کے روتے تھے کہ حضرت وہ کام باقی ہے، وہ کام باقی ہے، وہاں والا ماہنامہ رکا ہوا ہے، وہ ادارے کا کام رکا ہوا ہے. ایسے روتے تھے جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کے سامنے رو رہا ہے کہ یہ کام کر دیجئے، یہ کام کر دیجئے. اس کو کہتے ہیں درد امت کا. مگر حیرت ہوگی، آپ کے یہاں ایف ڈی ہے، انشورنس ہے، دکان کا، مکان کا، گاڑی کا، فور ویلر کا، ٹو ویلر ہے تو فور ویلر لے رہے ہیں، الٹو ہے تو ٹویوٹا فارچونر کی تیاری چل رہی ہے. مگر اس علامہ ارشد کے گھر میں دال ہے کہ نہیں، یہ پڑوسی آ کے پوچھتا تھا کہ باجی گھر میں دال ہے کہ نہیں، تو اندر سے آواز آتی تھی دال نہیں ہے، تو وہ جا کے 1 کلو دال دیتا تھا تو 2-3 دن چلتی تھی. کون سوچے گا یہ؟ کس کو فکر ہے اس زمانے میں؟ میں نذرانہ لیا چلا گیا، آپ تقریر سنے چلے گئے، پریکٹیکل لائف میں اترے گا کون؟ قربانی دے گا کون؟ اس کی بنیادی چیز تھی ایک خواجہ غریب نواز بننے کے لیے کہ ماں بھی حلالی ہو، باپ بھی حلالی ہو، ماں بھی حرام نہ کھاتی ہو، باپ بھی حرام نہ کھاتا ہو. اور جب باپ خواجہ غیاث الدین ہو اور ماں ماہ نور فاطمہ ہو، تب 530 ہجری میں سنجر کی دھرتی پر خواجہ غریب نواز پیدا ہوتے ہیں. دونوں کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے. یہاں کون حلالی کون حرامی ہے پتہ ہی نہیں چلے گا بھائی. اتنی تعداد حرامیوں کی ہو گئی ہے. آپ جو آپ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جس کی ماں کا ٹھکانہ نہیں، باپ کا ٹھکانہ نہیں، بہن کا ٹھکانہ نہیں. ہم کو شرم آ رہی نہیں کہ ہماری بہن ہے، اس کو کیوں شرم آئے گی؟ اس کی بہن ہی نہیں نا کوئی، اس کے باپ ہی کا، ماں ہی کا ٹھکانہ نہیں نا بھائی. کس ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کریں گے؟ ملکوں نے، ملکوں کی بات کر رہا ہوں، 208 کنٹری ہے نا، 208 کنٹری نے لیونگ ریلیشن شپ کی اجازت دے دی ہے. زنا کی 2 قسمیں کر ڈالی ہے، زنا بالرضا اور زنا بالجبر. زنا بالرضا کو جائز کہتی ہے دنیا والی، دنیا کے ممالک جائز کہہ رہے ہیں بھائی، کنٹری نے جائز قرار دیا، بولے یہ جرم ہے ہی نہیں، دونوں راضی ہے نا. لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن کانسٹیٹیوشن آف قرآن بولتا ہے کہ بالرضا ہو یا بالجبر ہو، اس سے ہونے والا بچہ حرامی 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 ہوگا. اور جب حرامیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا تب توہین نبی عام ہوگی، تب لوگ نبی کی گستاخی کریں گے، تب ولی کی گستاخی کریں گے، اولیاء کرام کی توہین کریں گے. ایک توہین گستاخی رسول پر ہم احتجاج کرتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسری توہین مارکیٹ میں آ جاتی ہے. وہ دوسری توہین نہیں آئی، دوسرا حرامی مارکیٹ میں آیا ہے. اس حرامی کا قلعہ کما نہیں ہوا ہے، ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کہ تیسرا حرامی پیدا ہو جاتا ہے. یہ پورا فیکٹ بتا رہا ہوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ ہمارے علماء سب جانتے ہیں. خواجہ غریب نواز بننے کے لیے پہلی شرط کفر سے بچنا. ماں باپ حلالی ہونا چاہیے، حرام لقمہ نہیں ہونا چاہیے. کفر سے بچنے کا مطلب بھی بتا دیا آپ کو. ویسے بخاری شریف میں یہ آیا کہ اگر انسان ایمان لے آیا ہے تو جو پیار کسی سے کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرے، اور دشمنی کسی سے کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرے. اللہ و رسول کو سب سے زیادہ لو کرے، پیار کرے. اس کو کیسے پہچانیں گے آپ لوگ؟ اٹ از ویری سمپل. آپ کے پڑوسی کے بچے نے آپ کے بیٹے کو، آپ جا کے اٹھا کے ایک جھاپڑ دیں گے تو میرے بچے کو مارا ہے. مگر پڑوسی ملک نے خواجہ غریب نواز کی توہین کی اور آپ کے سر میں جوں بھی نہیں ریکتی، آپ کے ہوش کے ناخن بھی نہیں لیتے. پڑوسی نے نبی کی توہین کی، آپ بسترے نرم پر سو رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے محبت ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. خواجہ بننے کا اسٹیپ یہیں سے بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. حاصل یہ کہ پہلا اسٹیپ ہے کفر سے بچنا، شرک سے بچنا. دوسرا اسٹیپ گمراہی سے بچنا. خواجہ غریب نواز کیسے انسان بچے گا، بنے گا؟
गुमराही से बचेगा। गुमराही किसको कहते हैं? हदीस शरीफ के अंदर आया आखिरी जमाने में कुछ लोग आएंगे जो ऐसी बातें सुनाएंगे कि ना आप सुने होंगे ना आपके बाप दादा सुने होंगे। जैसे अहमद नौटंकी, जैसे वो खतीब के गौसे आजम सूरज में घुस जाते थे और अब सूरज गौसे आजम में घुस जा रहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील। कितना अच्छा इस्लाम है, कितना अच्छा मसलक आला हजरत है कि गैर आलिम को तकरीर ही करना जायज नहीं। मगर ये फतावा रज़विया बोलेगा ना, बुलाएंगे तो आप ना, फिर उस पर पाबंदी कैसे लगेगी? रोकेगा कौन? चूज कौन करेगा? आपके मोहल्ले के मुफ्ती साहब से एक बार भी नहीं आप पूछते होंगे कि हजरत फला साहब को बुला रहा हूं, देख लीजिए तो वो आलिम है कि नहीं है। मुझे पसंद है भाई, आपको पसंद तो बंबई की फाहिशा औरत भी है। आपकी पसंद की बुनियाद पर जलसा नहीं चलेगा, निजाम इस्लाम नहीं चलेगा। निजाम इस्लाम उलमा की बुनियाद पर चलता है, क्योंकि उलमा कुरान और हदीस के डॉक्टर होते हैं। और जिस तरीके से पैरासीटामोल का कंपोजिशन एक एमबीबीएस और एमडी बताएगा, एक जाहिल और किसान बताएगा तो उसकी वैल्यू जीरो है। ऐसे ही इस्लाम में कौन मुअतबर है कौन गैर मुअतबर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आलिम की बात मुअतबर है। करोड़पति की बात हरगिज हरगिज मुअतबर नहीं है इस मामले में। भाई पैसा आप दे सकते हैं ना, मगर पैसे की बुनियाद पर दीन खरीदा नहीं जा सकता है, न दीन हासिल किया जा सकता है। जो हालात है मुझे अफसोस हो रहा है, क्या करूं मैं। गुमराह, इस तरह लोग गुमराह हो जा रहे हैं। और क्या आया खजाइनुल इरफान में? मुत्तकी बनने के लिए, इन द अदर वर्ड्स वली बनने के लिए, ख्वाजा गरीब नवाज बनने के लिए गुमराही से बचना होगा। गुमराही से बचने की यह सूरत है कि गैर आलिम की बात नहीं सुनेंगे। वो बात जो कुरान और हदीस के खिलाफ है उसको हरगिज हरगिज नहीं मानेंगे। जैसे सहाबा किराम नबी से मोहब्बत करते थे, आज का आदमी यह कहता है कि नबी से मोहब्बत उस वक्त करना ठीक था, अब नहीं करना चाहिए क्योंकि अब नबी मर के मिट्टी में मिल गया माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अब यह गुमराही वाली बात हो गई, यह कुफ्र और शिर्क वाली बात हो गई, ये दीन से खारिज करने वाली बात हो गई। अब ये होगा कैसे? भाई आपने नहीं बोला ना, लेकिन अपनी बेटी तो दे दी ना उसके घर में, तो अब जो नवासा पैदा होगा वो तो वही होगा ना। इस तरीके से तादाद बढ़ती चली जाएगी, रिश्ते बढ़ते चले जाएंगे, गुमराहों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। वो इंसान ख्वाजा गरीब नवाज कैसे बनेगा? गुमराही से बचना चाहिए। अच्छा, लोग ये सोचते कि नहीं मैं पढ़ा लिखा हूं ना, मैं समझ सकता हूं दीन क्या है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, मैं समझ सकता हूं दीन क्या है, ये जुमला कौन बोल रहा है? ये ग्रेजुएट लोग, बीएड डीएड किए हुए स्कूल के प्रोफेसर लोग बोल रहे हैं। उनको कह दीजिएगा धीरे से जाके, गौसे आजम के पास भी शैतान गया था और ये कहा था मैं खुदा हूं, तुम्हारी इबादत मैंने कबूल कर ली है। उस वक्त शैतान ने एक तारीखी सेंटेंस कहा था कि इस पॉइंट से 70 गौस को भटका चुका हूं मैं। तुम तो प्रोफेसर हो भाई, तुम तो बीएड डीएड किए हुए हो, 70 गौस को शैतान भटका चुका है। तो गुमराही से बचना, यह ख्वाजा गरीब नवाज बनने का दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप, गुनाह कबीरा से बचना। हदीस शरीफ के अंदर आया, इत्तकिल महारिम तकुन आ बदन नास तजतनबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम। हराम काम से बचना है, गुनाह से बचना है हमको। जैसे झूठ बोलना गुनाह है। अब इंसान झूठ बोलता है तो वो ख्वाजा गरीब नवाज कभी नहीं बन सकता। इंसान गाली देता है तो वो ख्वाजा कभी नहीं बन सकता, वो वली नहीं बन सकता। इंसान अगर 10 अंगूठियां पहनता है तो वो ख्वाजा नहीं बन सकता है। इंसान अगर कानों में बाली पहन के स्टाइल मार रहा है तो वो ख्वाजा नहीं बन सकता, वो वली नहीं बन सकता है। ये हराम है और हराम से बचना होगा। कुछ ऐसे हराम है जिसको जो लोगों को पता ही नहीं है। जैसे अगर घुटना खोल के ऐसा अंडरवियर पहना जिसमें घुटना खुला हुआ है, हराम है। वो कभी ख्वाजा गरीब नवाज नहीं बन सकता, वो कभी वली नहीं बन सकता, बल्कि वो गुनहगार है, वो हराम कर रहा, वो जहन्नम में जाएगा भाई। ऐसी पब्लिक के सामने, हजरत मैं थोड़ी देर के लिए, बस 10 मिनट के लिए नहाने के लिए निकला था अंडरवियर पहन के। भाई तू नहाने के लिए निकल या वजू करने के लिए निकल,
اگر آب زمزم سے بھی کوئی باہر نکل کے نہاتا ہے نا یا پیتا بھی ہے نا انڈر ویئر پہنا تو وہ حرام ہی ہے. حرام حرام ہوتا ہے. اور ضابطہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی کی فرما برداری نہیں دیکھی جائے گی. اگر کوئی اس حالت میں نماز پڑھ رہا تو بھی حرام ہے. اللہ نے وسعت دی ہے. آپ کشف عورت کر کے رکھے, ستر عورت کر کے رکھے, کشف عورت نہیں ہونے دیں. اس سلسلے میں میں موٹی بات بتا کے چلا جاؤں, ہم لوگ خنزیر نہیں کھاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور کوشچن ارائز, کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ جھارکھنڈ کے گریڈی کے مسلمانوں ہم لوگ کیوں نہیں کھاتے؟ دو وجہ ہو سکتی. یا تو اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ لوگ نہیں کھاتے, مومن نہیں کھاتے اس لیے ہم بھی نہیں کھاتے, یا اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ قرآن نے حرام کہا ہے. اگر اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ مومن نہیں کھاتے ہیں تو یہ دلیل ہی نہیں. مومن کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے یہ دلیل نہیں ہے. ہاں کمال ایمان والوں کا عمل دلیل, قابل دلیل ہے. اس وجہ سے ہم نہیں کھاتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے حرام ہے. تو پھر قرآن میں صرف خنزیر کو حرام تھوڑی کہا ہے. قرآن میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, نماز چھوڑنے کو بھی حرام کہا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے کو بھی حرام کہا ہے. اتأکلون لحم اخیکم میتا فکرہتموہ, غیبت کرنے کو بھی قرآن نے حرام کہا ہے. ولا تمشوا فی الارض مرحا, زمین پر تکبر کے ساتھ چلنے کو بھی قرآن نے حرام کہا ہے. لا تأکلون اموالکم بینکم بالباطل, کسی کا 1 روپیہ یا 1 انچ زمین غصب کرنے کو بھی قرآن نے حرام کہا ہے. تو اگر قرآن کی وجہ سے ہم حرام سے بچتے ہیں تو پھر یہ چیزیں بھی تو حرام ہیں, ان سے کون بچے گا؟ فجر میں 2 صف, 1 صف, 3 صف, آبادی 500 کی, 600 کی, ہزاروں کی. جلسوں میں یہ 4-4, 5-5 کیمرہ والے آ گئے ہیں. مسجد میں 1 کیمرہ والا بھی نہیں جاتا کہ دیکھو کون نماز پڑھتا کون نماز نہیں پڑھتا ہے. سننے کے لیے ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں, مگر فجر کی نماز میں جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح تو 500 لوگ بھی نہیں, 100 لوگ بھی نہیں ہوتے. کیا ہو رہا ہے, کس بنیاد پر ہے, کہاں جا رہے ہیں, کیا ٹریک ہے؟ شاکنگ نیوز. کبھی سوچے اپنے آپ میں کہ کیا یہی اسلام ہے؟ ماں سے نکاح نہیں کر رہے قرآن نے حرام کہا ہے. بہن سے نکاح نہیں کر رہے قرآن نے حرام کہا. زنا کو بھی تو قرآن نے حرام کہا بھائی. بیوی کو گالی دینے کو بھی تو قرآن نے حرام کہا ہے. غیر عورت کو دیکھنے کو بھی تو قرآن نے حرام کہا. ایک حرام سے بچنا اور دوسرے حرام سے نہیں بچنا یہ کمال ایمان نہیں ہے. وہ انسان مومن, کامل مومن نہیں بن سکتا, چاہے جائے کہ خواجہ غریب نواز بننا. تو تیسری قسم میں نے بتائی گناہ کبیرہ سے بچنا. خواجہ غریب نواز کیسے خواجہ بنے؟ چوتھی قسم گناہ صغیرہ سے بچنا. حدیث شریف ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه. ایک انسان چھوٹا گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ تل کے برابر اس کے دل پہ دھبا لگتا, بلیکنیس. چھوڑ دیا تو ختم ہو جاتا ہے, نہیں چھوڑا پھر کیا تو ایک اور لگتا, ایک اور لگتا, ایک اور لگتا, ایک اور لگتا. جسٹ لائک لالٹین. لالٹین کو جلاتے ہیں جس وقت تو سیاہی سے پورا گلاس بلیک ہو جاتا ہے, پھر روشنی باہر نہیں آتی. ایسے گناہ سے دل کے گرد گلاس لگا ہوا ہے. یہ پوری ایک تقریر ہے میری اس کے اوپر. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. قرآن شریف کے اندر آیا. دل کے گرد گلاس ہے, ایک تل سے گلاس بلیک ہوا, دوسرے سے دوسرا بلیکنیس بڑھا, بڑھتے بڑھتے پورا بلیک ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح لالٹین کا گلاس بلیک ہو جائے تو اندر کی روشنی باہر نہیں جائے گی, ٹھیک ہے, اور باہر کی روشنی بھی اندر نہیں جائے گی. ٹھیک بول رہا ہوں؟ بس یہی حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کا دل بلیک ہو چکا ہے. لاکھ بار مولانا صاحب کہتے رہے کہ یہ حرام ہے, اندر کی باہر کی روشنی اندر نہیں گھستی ہے. مولانا صاحب کا یہ کہنا کہ سود حرام ہے یہ روشنی ہے, اور یہ روشنی دل میں نہیں گھسے گی کیونکہ بلیکنیس ہے,
اور نہ ہی اس کے اندر کی روشنی باہر کی طرف آئی. وہ بھی کسی کو نہیں بولے گا بھائی 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 شراب مت پیو حرام ہے, یہ بھی نہیں بولے گا. وہ دونوں طرف بلیکنیس, اندر کا والا باہر نہیں, باہر والا اندر نہیں. اور جب بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو رب کی طرف سے آواز آتی, رب کی طرف سے صدا آتی, پیغام آتا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. پھر وہ انسان کسی کی بات نہیں سنتا, کسی کی بات نہیں سنتا. ہاں اگر ایسے انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ بلیکنیس ہٹے تو اپنے مفتی کی بارگاہ میں رجوع کرے, اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں رجوع کرے, حضرت سے کیے ہوئے وعدہ کو یاد کرے. جب بیعت کرایا تھا حضرت نے تو یہ کہا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا, چوری نہیں کروں گا, نماز پڑھوں گا. وہ وعدے کو یاد کرے, اس پر عمل کرنا شروع کر دے, سیاہی ختم ہوتی چلی جائے گی. پھر باہر کی روشنی اندر آئے گی, اندر کی روشنی باہر چلی جائے گی. بہت پتے کی اور بنیادی بات میں نے آپ کو بتا دی. میری تقریر ختم ہونے والی, میری تقریر ہو گئی. چوتھی قسم گناہ صغیرہ سے بچنا. پانچویں قسم مشتبہ سے بچنا. مسلم شریف کی حدیث ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. اللہ نے حلال کو بھی واضح کر دیا, حرام کو بھی واضح کر دیا, بیچ میں مشتبہ ہے. مشتبہ سے بچنا ہے ہم کو. مارکیٹ میں بکرا چوری ہو گیا, نظر نہیں آ رہا, اور کسائی کی دکان پہ بکرا کا گوشت بک رہا. دیٹس پوائنٹ. مشتبہ ہے. ہو سکتا ہے وہی چوری والا بکرا ہوگا, ہو سکتا ہے وہی چوری والا بکرا ہوگا. نہیں کھاؤں گا میں گوشت. جو کھایا وہ غریب نواز نہیں بن سکتا ہے, اور جو نہیں کھایا ایسا بندہ 80 ہجری میں ثابت کی پیٹھ سے نعمان بن کے کوفہ کی دھرتی پر امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے چمکتے ہیں. ان کو جب پتا چلا کہ بکرا چوری ہو گیا تو گوشت کھانا بند کر دیا انہوں نے, جب تک بکرے کی عمر کے برابر مدت نہیں گزر جاتی. انسان تب ولی بنتا بھائی صاحب. اور یہاں تو کتنے کم بخت لوگ ہیں کہ چوری کا مال پہلے لے لیتے, سستے میں مل رہا. ہنسنے کی نہیں, رونے کی بات. حرام مال, نجس مال, خبیث مردود مال. یہاں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پتنگ کے دھاگے سے سلے ہوئے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. یہاں پورا پورا مال چوری کا پورے بدن میں کھا کے خون حرام کا اور نماز پڑھنا, اور ذرہ برابر حیا اور غیرت بھی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مشتبہ سے بچنا خواجہ غریب نواز بننے کی 5ویں اسٹیپ. 6ویں اسٹیپ نفسانی خواہش سے بچنا. اس کو ہم سے پہلے خطیب صاحب نے بہت اچھی تقریر کی, نفس کے بارے میں بتایا. نفسانی خواہش سے بچنا, اگر انسان نفس کو مار ڈالا تو مظفر پور میں ایک عرس میں پہنچا تھا, وہاں ایک بہت قیمتی بات میں نے تقریباً 4 سال 5 سال پہلے کہی تھی کہ نفس کو جو مار دیا, غور کیجئے گا, نفس کو جو مار دیا تو قرآن شریف میں کیا آیا, کلو نفس ذائقۃ الموت, کلو روح ذائقۃ الموت نہیں آیا ہے. نفس کو جو مار دیا تو موت نفس کا ذائقہ تو چکھ چکا وہ. یہی انسان جب مرتا ہے تو مرتا نہیں ہے, انتقال مکانی کر کے پہلے سے زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے. اور ملا علی قاری ایسو کے بارے میں لکھتے ہیں النفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ اتصلت بالملائی الاعلی فلم يبقى لها الحجاب فترى وتسمع كالمشاهد. جب نیک سیرت وہ لوگ جو جیتے جی اپنے نفس کو مار ڈالتے ہیں, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ طاقت و قوت بڑھا دیتا ہے, درجے کو بلند کر دیتا ہے. اور طاقت و قوت کا یہ عالم ہے کہ وہ انسان کے سامنے سے حجابات بھی رب اٹھا دیتا. وہ انسان مشرق میں رہے مغرب کو دیکھتا ہے, ایسٹ میں رہے شمال میں دیکھتا ہے, آسمان پر رہے زمین پر دیکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خواجہ غریب نواز سے دعا کرنے والے, منت ماننے والے, فاتحہ کرنے والے گریڈی اور جھارکھنڈ میں ہے, دعا یہاں سے کرتے ہیں, میرے خواجہ اجمیر سے سنتے ہیں, قبول بھی فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جیتے جی نفس کو مار دیا, رب نے مرنے کے بعد میرے خواجہ کو اور زیادہ زندگی دے دی. میرے بھائی,
नुफुसुल कुदसिया इदा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिया। तो जो जीते जी नफ्स को नफ्स को कैसे मारेगा? मारने का तरीका बता रहा हूं। नफ्स को इंसान कैसे मारेगा? बहुत ठंडी लग रही यार भाई, थोड़ा सा गर्म पानी करवा दे। नहीं, नफ्स तूने बोला, मैं ठंडे पानी से वुजू करूंगा। जो इंसान जानबूझ के नफ्स को मारने के लिए ठंडे पानी से वुजू करता है, 470 हिजरी में ऐसा ही आदमी शेख अबू सालेह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से पैदा होता है। दुनिया उसी बच्चे को गौसे आजम के नाम से याद करती है। ये किताबों में लिखा हुआ, हमारे उलमा इसलिए दाद दे रहे हैं, आपसे ज्यादा ये समझ रहे हैं, ये सब किताबों में लिखा हुआ है। वो जानबूझ के, नहीं तू बोल रहा ना नफ्स, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, जा। नहीं मानते। नफ्स ने बोला बिरयानी, नहीं अब तो सूखी रोटी खाऊंगा मैं, तूने बोला। और एक ऐसा भी नफ्स है कि उसने अपने साहिब को देखकर कलमा ही पढ़ लिया, नफ्स ही कलमा पढ़ लिया, और वो है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका नफ्स कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। मैं समझता हूं वो नफ्स सहाबी भी हो गया है। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, हमारे उलमा इस्लाह कर सकते हैं। सोचे आप, नफ्स को मारना चाहिए, हासिल ये कि नफ्स से फाइट करना चाहिए। कौन सी किस्म पर था मैं? 6वीं किस्म, ख्वाजा गरीब नवाज बनने की 6वीं किस्म, नफसानी ख्वाहिश से फाइट करना। और नफसानी ख्वाहिश से फाइट करेगा इंसान, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो अल्लाह के लिए खाएगा, अल्लाह के लिए चलेगा, अल्लाह के लिए पिएगा, सब कुछ अल्लाह व रसूल के लिए करेगा, अपने लिए नफ्स के लिए कुछ भी नहीं करेगा। इस पोस्ट पर इंसान आ जाता है ना, तो फिर इंसान के अंदर अनानियत बहुत ज्यादा हो और अपने आप को अना सागर कहे, उस पर भी हुकूमत चला देता है। समझ गया ना? अना, मैं ही हूं पानी, मेरे अलावा कोई पानी नहीं है, मैं हूं तो अजमेर का निजाम चलेगा, मैं नहीं तो अजमेर का निजाम नहीं। ये अना सागर का गुरूर था। मैं सागर हूं, मैं पानी हूं, खत्म कर दिया, हुकूमत कर ली ना उन्होंने। क्यों? क्योंकि अल्लाह व रसूल के लिए वो जीते थे, नफ्स के लिए नहीं जीते थे। 7वीं किस्म, गैर की तरफ इल्तिफात से बचना। ये है सबसे हाई पोस्ट। इस पोस्ट पर इंसान आता है तो ख्वाजा गरीब नवाज बनता है, गौसे आजम बनता है। खास पोस्ट, गैर की तरफ इल्तिफात से बचना। ऐसे मौके से इंसान कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी नमाज, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। सोचे आप लोग जी रहे हैं किसके लिए? कोई कहेगा कि मैं अल्लाह के लिए जी रहा हूं। भाई अल्लाह के लिए जीने वाला अल्लाह का काम करता है, अल्लाह के लिए मरने वाला अल्लाह के नाम पर मरता है। और यहां पर हाल यह है कि कुछ लोगों को अल्लाह ने तौफीक भी दी है नमाज पढ़ने की, तो दिखा दिखा के नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। यहां एक ज़ाब्ता बता दूं कि कुछ बेनमाजी नमाजी लोगों को यह ताना देते हैं कि वो तो दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, तो दिखावे की नीयत से क्या नमाज छोड़ देना चाहिए? तो यहां ज़ाब्ता यह है कि लोग कुछ भी कहे, अदाए फराइज में किसी की परवाह नहीं की जाएगी। अदाए फराइज में लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं की जाए। अदाए नवाफिल में लोगों की परवाह जरूर की जाएगी, अदाए फराइज में किसी की परवाह नहीं की जाएगी। लोग कुछ भी कहे, लेकिन यह भी ज़हन में रखे कि एक नमाजी बेनमाजी से करोड़ों दर्जा अफजल है। इसलिए अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो जो नमाज पढ़ने जा रहा है उनको सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम। हो सकता है वो सलाम याद हो और नमाज में जब वो कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपकी भी नियत कर ले और फिरिश्ता आमीन कहते हैं, फिर आप एक्सीडेंट से बच जाएंगे, हादसात से बच जाएंगे, मुफलिसी से बच जाएंगे, हजारों तबाही और बर्बादी से बच जाएंगे। इसलिए नमाजी की कदर करें। आपके पास कम इल्म है ना, अपने से बड़े आलिम की कदर करें। जो आलिम है वो मुफ्ती की कदर करे, जो मुफ्ती है वो साहिबे किरतासो कलम की कदर करे, वो मुजतहिदीन की, मुजतहिदीन सहाबा की, सहाबा नबी की, नबी अल्लाह की। ये निजाम बना हुआ है इस्लाम का भाई, ये सिस्टम बना हुआ है। यही से एक बात और बता दूं, इंसान पहले अपने घर में बड़ों की नाफरमानी करता है, फिर मोहल्ले के इमाम की करता है, फिर अपने स्टेट के आलिम की करता है, फिर मुल्क के वली की करता है, फिर सहाबा तक पहुंचता है। इसलिए घर से कंट्रोल करे।
اگر آپ کا بچہ آڑی ٹیڑھی بال کی کٹنگ کروا رہا اور آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو کل گردن کاٹنے میں بھی بات نہیں مانے گا وہ آپ کی. اس لیے اس کو ابھی کنٹرول کرے کہ یہ جاہلوں کی طرح اور صلیبیوں کی طرح جانوروں کی طرح کہیں چھوڑ دینا بال کو کہیں کٹا لینا یہ صحیح طریقہ نہیں. محمد احمد مصباحی صاحب پابندی لگاتے تھے اشرفیہ میں سب بال کٹا کے آئیں گے ایگزام سے پہلے, لیکن وہ خود اتنے بڑے عالم تھے کہ پہلے اپنا بال کٹاتے تھے, اپنا بال پھر چیک کرتے تھے انگلی ڈال کے, مدرسین کو ڈیوٹی دیتے تھے قلم ڈال کے. یہ ہمارے علماء جانتے ہیں اس کو. اپنے اسلام کو سمجھے, اس سے افضل کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی نظام نہیں. تو اپنے بچے کو اپنا ادب کرنا سکھائے, اپنا ادب مار مار کے بولے کہ تو میرا ادب کر, اپنا ادب شروع کرے. باپ کا ادب کر, ماں کا ادب کر. چھوٹے بچے جو 3 سال کا بچہ ہے نا, جب وہ 5 سال کے بچے کو یعنی بڑے بھائی کو جب گالی دیتا ہے تو ماں باپ دونوں خوش ہو کے دیکھتے, دیکھ گالی دے رہا بھائی, اس کو جھاپڑ مارے, اس کو بولے کہ تمہارا بڑا بھائی ہے, ان کا ریسپیکٹ کرو. اس نے تمہیں چلنا سکھایا انگلی پکڑ کے, چاکلیٹ کھانا سکھایا, وہ چمچ دینا سکھایا, وہ گلاب جامن پھنس جائے تو پانی پلا کے گلے سے نیچے اتارا, وہ اس کا ادب ریسپیکٹ کرو, وہ تمہارے ماں باپ کی طرح تمہارا خیال کرتا. وہ یہ چھوٹے بچوں کو آپ سکھائیں گے نا تو ان کو سمجھ میں آئے گا ادب کوئی چیز ہے, اور اگر ادب کو سمجھ گیا تو اسلام کو سمجھ جائے گا. کیونکہ صحابہ میں اور دوسری فوج میں یہی فرق تھا. جب کفار و مشرکین کی ٹیم نے جا کے دیکھا کہ دیکھو محمد کے پاس کتنی فوج ہے, تو جا کے سروے دیا, آبزرویشن کر کے رپورٹ دیا کہ بھائی ان سے نہیں جیت سکتے تم لوگ, لوگ تو بہت کم ہے, مگر وہ لوگ اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں, تو نبی کا خون کیسے گرنے دیں گے زمین پر؟ نبی تھوکتے ہیں تو لعاب دہن چہروں پہ مل لیتے ہیں, تو وہ نبی کے بدن اور گردن اور سر کو کیسے کٹنے دیں گے وہ لوگ؟ اس لیے تم لوگ لڑنے کا مزاج دماغ سے نکال دو. فوج سے جیتا جا سکتا ہے, دیوانوں سے جیتا نہیں جا سکتا. یہ تقریباً 15-20 سال پہلے علامہ قمر الزمان اعظمی کا تاریخی جملہ تھا. میرے بھائی, میں کیا کہنے جا رہا ہوں آپ کو, کہ اپنے گھر میں آپ کا چھوٹا بیٹا بڑے بیٹے کا, چھوٹی بیٹی بڑی بیٹی کا ادب کرے گی, ایمان باقی رہے گا. اوپر جا کے ادب کرے گی, ساس سسر کی ادب کرے گی, رسپیکٹ کرے گی, اور نظام باقی رہے گا. تو 7ویں قسم کیا بتایا میں نے؟ نفس, غیر کی طرف التفات سے بچنا. جو کام ہو اللہ و رسول کی رضا کے لیے. ایک حدیث شریف بھی سنتے چلے, یہ بخاری شریف ہے, چونکہ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان عام طور سے ریا, دکھاوا بہت زیادہ کرتا ہے. اس سلسلے میں بخاری شریف کی یہ حدیث دیکھیں, ان جندب رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ. یہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے پوری دنیا میں, اور کوئی وہابی دیوبندی اہل حدیث بھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے. یہ بخاری شریف ہے, نبی کی بات ہے. کس نے لکھی؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے. کوئی پیسہ دیا ہم لوگوں نے لکھنے کا؟ 1400 سال بلکہ 1200 سال کہہ لیں. یہ کتاب آج محفوظ ہے ہماری نظروں کے سامنے میں. کبھی فاتحہ پڑھتے ہیں آپ لوگ امام بخاری کے نام پر جنہوں نے نبی کی حدیث دی؟ یہ ہمارے علماء جو امام بخاری کو زندہ کر کے رکھے ہیں. علماء فاتحہ پڑھتے ہیں, اے اللہ ائمہ فی الحدیث کی روح کو پیش کرتا ہوں, قبول فرما. نبی کی بات کو کوڈ کیا تاکہ گریڈی کے مسلمانوں تک پہنچ جائے, جھارکھنڈ کے مسلمانوں تک نبی کی بات پہنچ جائے. اور وہ بات یہ ہے کہ جس نے لوگوں کو سنوانے کے لیے کوئی کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات جو اس کا عیب ہو دوسروں کو سنوا دے گا. جو دکھاوے کے لیے کام کیا کوئی ایسا عیب اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا کہ سب لوگ دیکھیں گے اور وہ برائی میں مشہور ہو جائے گا. وہ اس لیے ریا کے لیے, دکھاوے کے لیے کام نہیں ہونا چاہیے. یہاں 2 بات آ گئی, ایک یہ کہ لوگوں کا مخالف ہونا, دوسرا یہ کہ اس کا عیب لوگوں میں ظاہر ہونا. یہ دونوں الگ چیزیں. اچھا, ایک ہے نفس الامر میں عیب کا ہونا, ایک ہے نفس الامر میں عیب کا نہ ہونا اور مشہور ہو جانا. دونوں الگ الگ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے ساحر کہا ہے, مجنون کہا ہے. ڈیفینس میں قرآن کی آیت نازل ہوئی, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم وما انت بنعمت ربک بمجنون. قرآن شریف کی آیت. آپ مجنون نہیں ہیں, آپ ساحر نہیں ہیں, آپ اللہ کے نبی رسول ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ حقیقت میں مجرم ہوتے ہیں,
اور کہتے ہیں لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں، یوں ہی کر رہے ہیں. نہیں، اگر وہ حق کے لیے بدنام ہوا ہے تو آپ کا رائٹ ڈیسیزن جانا چاہیے. اور یہ فیصلہ کون کریں گے؟ ہمارے علماء کرام کریں گے. عوام کی بات، العوام کالانعام لا یعقلون ولا یشعرون، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. علماء کرام اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. ایک اور حدیث بتاؤں، ہم لوگ کھانے پینے میں، شکر گزاری کے معاملے میں اتنے متخلف ہے کہ موسٹلی لوگ جو، یہ آخری حدیث ہے بخاری شریف کی، یہ موسٹلی لوگ جو ٹینشن میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اس کا لاجک جانتے ہیں آپ لوگ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرنے کی بجائے جو وہ چاہتا ہے اس کے نہ ملنے پر اس کو حاصل کرنے کے چکر میں وہ ٹینشن میں پڑا رہتا ہے. سمجھ میں آیا کچھ؟ جیسے اللہ نے آپ کو لکڑی کا گھر دیا ہے، آپ اس چکر میں ہے کہ آپ کا مکان RCC کا بن جائے، بس یہیں سے پریشان ہونا شروع ہوتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ ٹینشن فری رہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ بہت آسان فارمولا دے کے جا رہا ہوں. اگر وہ چاہتا کہ ٹینشن فری رہے تو وہ جو لکڑی کا مکان ہے اس پر کروڑوں بار اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے دوسرے انسان کو وہ بھی نہیں عطا فرمایا ہے. اگر یہ شکر ادا کرنا سیکھ گیا وہ تو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا. وہ کبھی سوسائٹ نہیں کرے گا، وہ کبھی خودکشی نہیں کرے گا، وہ کبھی حرام کی طرف جائے گا ہی نہیں، وہ کبھی لالچ بھی نہیں کرے گا. شکر ادا کرنا سیکھے. اس سلسلے میں ایک حدیث سنیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبعث الى نسائه فقلنا ما معنا الا الماء فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يضم او يضيف هذا فقال رجل من الانصار انا الى آخر. ایک مہمان نبی کی بارگاہ میں بھوک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کس کو کہتے ہیں؟ آج ہی میں نے کمرے میں ایک صاحب سے پوچھا کہ نبی کا مکان کہاں ہے، نہیں بتا پایا. اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار شریف کہاں، نہیں بتا پایا. بھائی یہ یہاں کی بات کر رہا ہوں، وہ آدمی یہاں کا نہیں تھا. سوال یہی کیا میں نے، مزار شریف کہاں نبی کا، نہیں معلوم. عمر تھی تقریباً 25 سال کے آس پاس کی عمر تھی. نبی کا مزار شریف نہیں معلوم، کہاں پیدا ہوئے نہیں معلوم. ہماری حالت سوچ سکتے ہیں آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مہمان بھوکے اپنی زوجہ ازواج کے پاس، ازواج مطہرات کہتے ہیں، ازواج مطہرات. اور یاد رکھیے گا یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، ہم لوگ مرتے ہیں تو ہماری بیوی کا نکاح دوسرے کے ساتھ میں جائز ہے. جائز ہے، یہ مسئلہ معلوم ہے آپ لوگ کو؟ ہم اگر مر گئے تو ہماری بیوی دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتی. کیوں کر سکتی؟ جس طریقے سے سوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی مرتے ہیں تو غسل بھی ٹوٹتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹتا ہے. یہ ہمارے علماء جانتے ہیں. پھر سے سنیں، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سونا بھی آدھی موت ہے. اس لیے وہ دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، یہی پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. کیا مطلب ہے؟ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مرنے کے بعد تو نے زندہ کیا. سو کر اٹھنے کی یہ دعا ہے. لہذا ہم ڈیلی مرتے ہیں اور ڈیلی زندہ ہوتے ہیں. تو جس طرح نیند ناقض وضو ہے ایسے ہی موت ناقض غسل بھی ہے، اس لیے غسل دیا جاتا ہے. اور ناقض نکاح بھی ہے، اس لیے ہماری بیوی کا نکاح دوسرے کے ساتھ میں جائز ہے. عدت گزارے نکاح کر لے، وہ کوئی روکے گا نہیں، کوئی وصیت لکھ کے نہیں جائے گا میرے مرنے کے بعد تو نکاح مت کرنا. جو وصیت کر رہا جاہل ہے، وہ دین کو سمجھتا ہی نہیں، بیوی پہ ظلم کر رہا ہو. لیکن نبی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی بیوی کا نکاح دوسروں کے ساتھ جائز نہیں. ہم مرے تو ہماری بیوی کا نکاح جائز، نبی کا انتقال ہو تو نکاح جائز نہیں. وجہ یہ ہے کہ مرنا ناقض نکاح ہے،
मगर नबी का हाल यह है, इन्ना अल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। और इस आयत की तर्जमानी मेरा इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, तमाम साइंसदानों के बाप, सुन्नियों की आन बान शान, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों के जवाब बनकर कंजुल ईमान और फतावा रज़विया देने वाली जात इमाम अहमद रजा खान की पैदा होती है। तो नबी की हयात पर कलम चलाते हुए कलम से फरमाते हैं, लिख तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले। हम मरते हैं इसलिए निकाह टूटता है, नबी नहीं मरे, नबी जिंदा है। जैसे पहले जिंदा थे वैसे आज जिंदा है। और एक और बात बताओ, अभी एक मरदूद देवबंदी ने आला हजरत पर एक जुमला चस्पा किया है। आला हजरत ने यह लिखा है कि अज़वाजे मुतहरात बारगाह में पेश की जाती है। इस पर उसने ये लिखा, तोबा तोबा तोबा, कितनी गंदी बात लिख दी आला हजरत ने। अच्छा देखिए कैसे बेवकूफ बनाता है, क्योंकि वो अपने दिमाग से सोचता है ना। अब मैं आपको एक बुनियादी बात बताता हूं, मरने के बाद जो जन्नत में जाएगा उसको हूर मिलेगी, बीवी मिलेगी, जन्नती बीवी, नेक बीवी है तो बीवी भी साथ में मिलेगी, उसके साथ सोहबत भी करेगा आदमी, हूर के साथ सोहबत भी करेगा, बीवी के साथ सोहबत भी करेगा। ये कोई ऐब की बात है या शान की बात है? ये शान की बात है, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की नेमत है, ये कोई ऐब वाली बात नहीं है। और ये कहां मिलेगा? जन्नत में। अब सुने बुखारी का जुमला, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियासिल जन्नह। मेरा मिंबर और मेरे हुजरे के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है, वो जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी है। और काजी अयाज ने शिफा शरीफ में लिखा, वो जगह ब्याई नहीं, आखिरत में जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। तो जो जगह जन्नत का टुकड़ा कल बनेगी, गोया वो आज जन्नत के हुक्म में है। जब आज जन्नत के हुक्म में है तो हमारे नबी जैसे हयाते जाहिरी में थे वैसे ही हयाते बातनी में भी है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते रसूल, मकामे मुस्तफा। पाकिस्तान का जाहिल मुफ्ती देवबंदी सड़ा हुआ वहाबी गुस्ताख हमारे नबी की तौहीन करता, आला हजरत पे जुमले कसता है, हदीस को समझता नहीं मरदूद। अगर हिम्मत है तो सोशल मीडिया और चैनल का सहारा मत ले। अगर मां का ओरिजिनल दूध पिया है तो आज भी भारत के अंदर मेरा मुहद्दिस कबीर जिंदा है। दम है तो मुनाजरा कर ले, खुदा की कसम गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के उलमा एक तरफ हो, मेरा तलहा मुहद्दिस कबीर सब पे बारी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सदरुश शरिया। जिंदाबाद। मरदूद खबीस बोलता कि नबी अज़वाजे मुतहरात पेश की जाएगी, तोबा तोबा तोबा। अबे जाहिल गवार, तू दुनिया पे कयास करता आखिरत को, बरज़क को दुनिया पर कयास करना ये कयास माल फारिग है, ये उसूल शासी की बहस है, दरसे निजामी में आता है, पढ़ेगा तब ना समझ में आएगा। आखिरत यही मुअतज़िला ने यही हिमाकत की थी। मुअतज़िला ने क्या कहा था, ये कब की बात बता रहा हूं ना मैं, ये 1300 साल पहले की बात बता रहा हूं। मुअतज़िला ने ये कहा तकरीबन 1300 साल पहले कि नमाज जो है ये कोई मटेरियल थोड़ी है, एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक, एबल टू कैच थोड़ी है। ये कंकर मिट्टी पत्थर मटेरियलिस्टिक जो चीज है इसकी तरह थोड़ी है नमाज, जो वजन करेंगे तो आधा किलो हुआ, 1 किलो हुआ। बोले नमाज ये अनमटेरियल है, तो मीजान ये लॉलीपॉप है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मीजान सिर्फ तसव्वुर है, हकीकत में कुछ नहीं होगा मीजान वजान। किसने कहा? माज़ल्लाह, मुअतज़िला ने। पूरा एक फिरका बन गया। इमाम बुखारी ने रद्द किया भाई उसका। आखिरी हदीस आप खत्म बुखारी में शरीक होंगे तो सुनते होंगे आप, रद्द जहमिया और मुअतज़िला में है वो।
कलिमतान खफीबतान हबीबतान इलर्रहमान सकीलतान फिल मीजान का लफ्ज आया, मीजान पे भारी होगा ये लफ्ज आया, कलिमा भारी होगा, कलिमा भारी होगा। अब कहेंगे भाई तौलेंगे कैसे? ईमानदारी से आप बताइएगा, क्या आज तौलने का जो आला है, तराजू है, 1000 साल पहले वो था? क्या ट्रक पूरे ट्रक को तौला जा सकता था पहले? इस वक्त पूरी जमीन को तौला जा सकता है, पूरे सूरज के वजन का पता लगाया जा सकता है। भाई तरक्की किया कि नहीं तरक्की किया? तो सोना तौलने का तराजू अलग होता, ट्रक तौलने का तराजू अलग होता कि नहीं होता? सिल्वर डायमंड का तराजू अलग होता।